Vamos a leer los versículos en los cuales ustedes han utilizado para este aniversario. And we're gonna use the scripture in which the church has used as the theme for the anniversary. Gloria a Dios. Evangelio de Juan 8:31. Glory to God. The book of John, chapter 8, verse 31. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén. When you have it, say amen. Gloria a Dios. Creo que todos están ahí. Glory to God. I think everyone is here. Voy a leerlo yo en español, luego mi hermana en inglés. I'm going to read it in Spanish and then my sister's going to read it in English. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. To the Jews who had believed in him, Jesus said, if you hold to my teaching, you're really my disciples. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? They answered him, we are Abraham's descendants and have never been slaves of anyone. How can you say that we shall be set free? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesus replied, very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. So if the son sets you free, you will be free indeed. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe that? Vamos a orar. Padre Let's bueno, pray. Father in heaven, en esta hora te pedimos tu presencia. we ask of you for your presence, Lord. Te pido, Señor, esa sincronía. We ask for that harmony. Te pido, Señor, que seas tú hablando al corazón de cada uno de mis hermanos. We ask that you are talking to the hearts of all of our brethren Te today. pido, Señor, que toques las mentes y los corazones. I ask that you touch the minds and the hearts. Tú conoces la necesidad de todos los que están acá. You know the necessities of everyone who is here today. Te pido, Señor, que tu presencia descienda sobre nosotros. And I ask that your presence descends over us today. Que todo lo que es contrario, Señor, a tu espíritu, And everything that's contrary to your spirit, Lord, Señor, sea echado fuera en el nombre de Jesús. that we will be rebuked in the name of Jesus. Señor, te pido que nos toques. Lord, I ask that you touch us today. Te pido que este sea tu tiempo. And I ask that this will be your time. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Salude a su hermano mientras se sienta. Give each other greetings while you are sitting down. Sonríale a su hermano. Smile to your brethren. Quiero saludar a mis hermanos de México que están acá con nosotros, And I want to say hello to our brothers from Mexico that are here with us today. que trabajan con la misión. They're working with the mission. Quiero saludar también a los pastores de otras iglesias. And I want to say greetings to the other pastors of the other churches. Nos alegramos que estén esta tarde con nosotros. And we're so happy that you're here with us today. En esta hora vamos a hablar acerca de la verdadera libertad. And today, this afternoon, we're going to talk about true freedom. Pero para hablar acerca de la verdadera libertad, But to talk about true freedom, tenemos que hablar acerca de lo que es la esclavitud. we need to talk about what is true slavery. Porque hay personas que piensan que son libres, Because there are people who think that they're free, pero son esclavos. but they are slaves. Entonces, según la palabra de Dios, So according to the word of God, ¿qué es la libertad? what is true freedom? Y ahora yo le pregunto a usted en esta tarde, And I'm going to ask of you, ¿es usted libre? are you free? ¿Es usted libre? Are you free? Algunos pueden ser financieramente libres. Some of you can be financially free, Algunos pueden tener diferentes otras libertades. and some of you can have other freedoms. Quizás puede salir y entrar del país. Maybe you can enter and exit the country. Quizás tiene libertades diferentes. Maybe you have different liberties. Pero no estamos hablando de esas libertades. But we're not talking about those liberties. No estamos hablando de la libertad confinada a cuatro paredes. We're not talking about the liberties that are confined to these four walls. Hay millonarios esclavos. And there is millionaires who are slaves. Hay ciudadanos de este país esclavos. There are citizens of this country who are slaves. Pero la palabra del Señor nos muestra algo diferente. But the word of God teaches us something different. Que una persona puede estar confinada a cuatro paredes, That there is a person who can be confined in four walls, pero puede ser libre. but they can be free. Que la libertad no está en un pasaporte. That the liberty isn't in a passport. La libertad no está en el país donde usted viva. Liberty isn't in the place
place where you're living. La libertad no está en la mansión que tenga una persona. Liberty isn't in the place, in the mansion that you have. La Biblia nos habla de otra libertad más profunda. The Bible teaches us of a liberty more profound. La libertad espiritual. The spiritual liberty. Y muchas personas son esclavas. And many of us are slaves. Esclavas espiritualmente. Spiritually slaves. Que tienen todo. That have everything. Que tienen hijos. They have children. Que tienen propiedades. They have properties. Tienen muchas cosas. And they have many things. Pero lloran como esclavos. But they cry like slaves. Viven como esclavos. They live like slaves. No le hayan sentido a la vida. They don't feel any feelings in life. Porque la esclavitud los hace que vivan una vida triste. Because the slavery lets them live a very sad life. Esta reunión de esta tarde And in this meeting that we have es today, una reunión de gente libre. and it's a meeting of free people. Nosotros somos libres We are free porque el Hijo nos ha hecho because the libres. Son has made us free. Levante la mano el que es libre en esta tarde. Lift up your hands, those who are free today. Si usted no es libre, And if you're not free, esta tarde se puede ir libre. today you can leave free. Aleluya, el Señor está con Glory to God. nosotros. God is with us today. Jesús está hablando a los líderes religiosos, And Jesus is talking to the religious leaders, líderes que enseñaban la ley, leaders that were teaching the law, personas que eran muy veneradas y respetadas. and people who are very respected. Pero el Señor les confronta But the Lord confronts them. y les dice, si ustedes conocen la verdad, And he said, if you guys know the truth, la verdad les hará libres. then the truth will set you free. Y eso los ofendió a ellos. And that offended them. Somos linaje de Abraham. We are descendants of Abraham. No somos esclavos de nadie. We have never been slaves of anyone. Y el Señor les dice esta palabra. And the Lord says this word. El que practica el pecado Those who practice sin es esclavo del pecado. is the slave of sin. Y eso no lo entendían ellos. And they didn't understand that. Porque ellos estaban diciendo, no somos esclavos de nadie. Because they were saying, well, I'm not a slave of anyone. No tenían cadenas en las manos. They didn't have chains on their hands. No tenían cadenas en los They pies. didn't have chains on their feet. Pero el Señor les dice a ellos, But the Lord tells them, ustedes son esclavos, you are slaves. aunque sean maestros de la ley, Even if you're teachers of the law. aunque la gente los respete, Even if the people respect you. aunque ustedes sean admirados, Even if you're even if you're admired by many, ustedes son esclavos you guys are slaves porque practican el pecado. because you practice sin. Entonces, ¿qué es la esclavitud? So what is slavery? Es practicar el pecado, It's practicing sin, vivir en el pecado, living in sin, que la gente se revuelque en el pecado. that people are in the sin. Muchas personas nos ven a nosotros los cristianos Many people see us Christians y dicen, son esclavos. and they say they are slaves. Miren cómo les han lavado la cabeza. Look how they brainwash them. Miren cómo actúan, Look how they act. pudiendo estar en la fiesta. Knowing that they could be in a party, Están en la iglesia they are at church, y no se dan and cuenta they don't even know que los esclavos son that ellos, the slaves are them themselves. que a nosotros nos han libertado, We have been freed. a nosotros nos han roto las That our cadenas. chains have been broken. No quiero ofender a nadie en esta And I tarde, don't want to offend anyone in this afternoon. pero hay muchos que están acá que antes tomaban, And there's many people here who have drank before. que estaban todos los fines de semana en la disco, That every single weekend they were at the club. estaban bebiendo. That they were drinking. Muchos de los que están acá usaban droga, Many of those here today used to use drugs. vivían en promiscuidad. And they used to live in promiscuities. Su hogar se estaba destruyendo. And their home life was being Su destroyed. vida estaba hecha a pedazos. And their life was all over the place. Pero un día se apareció el Hijo de Dios But one day the Son of God came to y them. los hizo And they libres became free. y les cortó las And cadenas. they broke those chains. Y hoy estamos acá adorando a And Dios. now we're here praising God. ¿Alguien adora a Dios? How many of you can praise God? Aleluya. Hallelujah. Cualquiera diría, pero ¿por qué se emocionan?
Many of you would say, but why are you guys are getting excited? Es que no nacimos con Biblias en las manos. It's because we weren't born with Bibles in our hands. No nacimos dentro de una iglesia. We weren't born in a church. Usted no entiende la alegría que tenemos nosotros en esta tarde. You will understand the joy we have in our hearts No, today. no son solo 13 años. You know, it hasn't only been 13 years. Dios nos ha arreglado la vida entera. God has fixed our entire life. Nos ha cambiado. He has changed us. Nos ha dado He esperanza. has given us hope. Aleluya. Hallelujah. Entonces cuando nosotros nos topamos con esta realidad, So when we were faced with this reality que la esclavitud no es estar confinado a un lugar, that being a slave doesn't mean being trapped somewhere. no es estar atado con cadenas. It doesn't mean that we have to be chained. Hay gente esclava que no puede adorar a Dios. There is people who are slave who can't worship God. Si usted puede adorar a Dios en esta tarde, dele gracias And a if Dios you can por eso. worship God, please give Him praise for that. Hay muchas personas que no pueden hacer eso. And there's many people who can't do that. Ellos pueden cantar cualquier locura. You know, they can sing what they want, Ellos pueden hacer y decir las palabras que desean and they can say or say whatever they want porque son esclavos. because they're slaves. Hay personas que ahora están acá, gracias a Dios, que bebían licor antes, And you know, there's people here today who used to drink alcohol, pero ahora ya no. but now they don't do it anymore. Eso era esclavitud And that was slavery. y ya no podían decidir ellos. And they couldn't even decide. Yo he hablado con personas, And I have hermanos, talked to people, que una botella no la pueden dejar. and that they couldn't leave a single bottle. Porque aunque saben que les está destruyendo el hígado, That even though they know that their kidneys are being destroyed, aunque saben que se les está destruyendo la familia, even though they know their family's being destroyed, aunque saben que el licor les ha destruido todo, and they know that liquor has destroyed everything, no lo pueden dejar. they cannot leave it. Han probado de todo. They have tried everything. Han probado Alcohólicos Anónimos. They have tried a support group, Han probado diferentes psicólogos. and they have tried different psychologists, Y nadie les ha ayudado. and nobody can help them. Pero hay uno acá en esta tarde There's someone here today que es experto en sanar almas. that's an expert in healing your soul. Es experto en cambiar It's corazones. an expert in healing your Él heart. te puede cambiar hoy en este He lugar. can change you today, Él te puede libertar. and He can liberate you. Aleluya. Hallelujah. Cuando nosotros gritamos, When we scream, no estamos gritando por un partido de We're not- fútbol. we're not screaming because of a football game or a soccer game. Hace unos pocos días fue el Super Bowl Just a couple of days, the Super Bowl weekend was here, y la gente estaba eufórica and everybody was euphoric about it, y estaba gritando and they were screaming, y se reunieron millones de dólares. and millions of dollars were gathered. Pero se acabó eso. But that's finished, Y la felicidad de esa gente estaba sujeta a ese evento. and the happiness of those people were dependent on that. Nuestra felicidad no está sujeta a este evento. You know, our happiness isn't dependent on Nos- this event. nosotros antes de llegar aquí ya estábamos alegres. Before we got to this event, we were already happy. Y después de terminar este evento seguimos alegres. And even after this event, we will continue to be happy. No me diga usted a mí que solo nos alegramos por 2 horas. Don't tell me that you only get happy for 2 hours. Nosotros vivimos felices. We live in happiness. Aunque no tengamos ropa de iglesia. Even though if we don't have church clothes, Ahí anda usted trabajando arrodillado, pegando azulejos. even when you're there in hard labor, Y usted está limpiando una casa. or you're cleaning a house, Y usted está reparando un carro. or you're fixing a car, Usted no necesita estar en un templo. you don't need to be in a temple Porque el Hijo de Dios entró en usted. because the Son of God is in you. El Hijo de Dios vive en The usted. Son of God lives inside of you. Usted anda alegre en todos lados. And you are happy in all the places. Como si tuviera un aniversario todos los Just días. like if you're an anniversary every single day, Nosotros somos felices. we are happy. Y no estamos hablando de una felicidad ficticia. And we're not talking about a fictitious happiness. Una felicidad como sugestiva. Not like a happiness that's a little suggestive. No, sino una felicidad verdadera. If not, we're talking about a true happiness. ¿Qué significa eso? What does that even mean? Que esa felicidad no puede ser alterada. That happiness cannot be altered. Es decir, vienen días difíciles. So that's to say that there will be difficult days. Lo viene para el que no es cristiano y para el que es cristiano. You know, those days come even those who are Christian and those who aren't Christian. Nosotros nos enfermamos también. You know, we get sick too.
También a veces no le dan ganas de ir a la iglesia. You know, sometimes you don't want to go to church. Es cierto, a veces vienen días You know, difíciles. sometimes it's true, we have difficult days. Vienen para el cristiano y para el que no es cristiano. And those come to those who are Christian and those who aren't Christian. Entonces, ¿qué es la gran diferencia? So what's the big difference? La gran diferencia es cómo nosotros enfrentamos eso. The big difference is how do we face these challenges? La tristeza en el mundo produce muerte. You know, the sadness of this earth produces death. La tristeza en el que no conoce a Dios. And that's the sadness of those who don't know God. Ellos buscan donde llenarse de felicidad. And those people look for ways to fill themselves with Se happiness. sienten tristes, buscan la cantina. You know, when they feel sad, they go to the canteens. Se sienten tristes, buscan el placer carnal. You know, when they feel sad, they go for human pleasures. Y así es como ellos tratan de mitigar el dolor de la And tristeza. that's how they try to mitigate those type of sadnesses. Pero ¿qué hace el Hijo de Dios? But what does the Son of God do? El Hijo de Dios no anda buscando la botella de licor cuando se siente You triste. know, the Son of God isn't looking for a bottle of liquor when he feels sad. Cuando el Hijo de Dios se siente triste, When the Son of God feels sad, llega al altar de he Dios. comes to the altar of God. Llega a buscar la presencia de He comes Dios. to look for the presence of God. Y le dice, Señor, ya no puedo. And he says, Lord, I can't do this anymore. Señor, ayúdame. Lord, help me. Y el Dios de los cielos, And the God of heaven que oye la oración, that hears our prayers, se acerca a he nosotros, comes close to us. nos quita la He tristeza, takes away our sadness. nos da gozo And inefable, he gives us so much joy. nos levanta las He manos. lifts up our hands. Y ahí es donde nosotros somos verdaderamente libres. And that's when we're truly, truly free. Entonces hablemos del pecado. So let's talk about sin. ¿Qué es el pecado? What is sin? Nosotros entendemos hasta cierta magnitud lo que es el pecado. You know, we have a certain magnitude of what we understand sin to be. Pero ¿qué dice la Biblia que es el pecado? But what does the Bible say what sin is? Además de que es quebrantar la ley de Dios. You know, other than breaking the law of God. Quiero hablar acerca de la naturaleza del pecado. And I want to talk about the nature of sin. Lo que caracteriza el pecado. What characterizes sin? Y por qué es tan peligroso jugar con el pecado. And why it's so dangerous to play with sin. En primer lugar, todos nosotros nacimos con pecado. You know, and first of all, we all were born with sin. Usted no le enseña al niño a portarse mal, le enseña a portarse bien. You don't teach a kid to behave bad. You teach him how to behave good. Porque por naturaleza se porta mal. Because in his nature, he wants to behave bad. Es decir, el pecado en el que nace el ser humano You know, it's to say the sin that's born into humans, le arrastra a hacer las cosas malas. you know, it drags them to do the bad things. Usted le enseña al niño a no robar, You teach the kid to not steal, a no mentir, to not lie, a portarse bien. to behave like a good person. Porque nace con una naturaleza que le llama a portarse mal, Because there is a nature calling inside of him to act bad, a robar, a mentir y a hacer lo malo. to steal, to lie, to do all the bad things. Eso es lo primero que usted tiene que entender. And that's the first thing you need to understand. Usted y yo nacimos con una mancha You and I were born with a mark, y esa mancha ha destruido el ser humano. and that mark has destroyed humanity. Quiero que me preste su atención la próxima media hora. And I want you to pay attention in this next hour. No necesitamos ser científicos You know, we don't need to be scientists para saber lo que está pasando en el mundo. to understand what's happening in the world. Algo malo está pasando en el mundo. Something bad is happening in the world. El mundo se está cayendo a pedazos. You know, and the world is falling into pieces. El otro día oía una noticia. And the other day I heard a news article, Una mujer tratando de pasar droga a este país. and there was a woman trying to smuggle drugs into the country. Había muerto un bebé o habían matado un niño. They killed the child. Le habían abierto They opened him, y le habían metido al cuerpecito la droga. and they put they stuffed his little body with drugs. ¿Qué placer haya el ser humano haciendo eso? What type of pleasure does a human being get from doing that? Y el ser humano por el pecado se vuelve como un animal irracional. And from the sin, the human being turns into an irrational animal. Actúa como no actuarían los animalitos. And they act like how animals wouldn't act.
Yo he visto perritos queriendo salvar a sus crías, And I have seen dogs trying to save their litter. mientras el ser humano trata de legalizar el asesinato de bebés. And while the human beings are trying to legalize the killing of babies. Algo está mal en el mundo. Something is wrong with the world. Los gobiernos hacen lo que pueden. You know, government officials try to do what they can. Yo cuando vine a este país estudié en este país. And when I came to this country, I studied in this country. Y yo veía a los jóvenes en high school queriéndose pelear con los profesores. And I saw youth in high school trying to fight with their professors. Y yo decía, pero ¿qué le pasa a este joven? And I would say, what's wrong with this person? ¿Por qué está queriendo pelear con una autoridad superior? Like, why are they trying to fight with somebody who is their authoritative figure? A él le va a ir mal, no a la autoridad. You know, it's going to go bad for him, not the authoritative figure. Y de ahí llegaban y los tenían que sacar del salón de And clases. you know, after that altercation, they would have to take him outside of the classroom. Había momentos donde habían altercados tan grandes que tenían que llamar And policías. there has been moments where there were so many altercations where they had to call the police. Estoy hablando de jóvenes de menos de 18 And I'm años. talking about youth who are less than 18 years old. Algo está mal en el mundo. Something is wrong with the world. Le están enseñando al niño que puede ser niña si él desea. And they're teaching our children that they can be, they're teaching our girls that they can be boys if they want to. Y eso es algo que está señalándonos a nosotros que algo está mal en el mundo. And that is signaling to us that there is something wrong with this world. Eso no puede ser normal. And that cannot be normal. Eso se llama pecado. That is called sin. Y ese es el problema de la humanidad. And that is the problem of humanity. No me diga usted a mí que son cosas normales. And don't tell me that these are normal things. No son normales. They're not normal. Se llama pecado. They're called sin. Y le voy a decir algo. And I'm going to tell you El something. problema del que practica el pecado And the problem of those who practice sin, no daña a nadie it más, doesn't hurt anyone else, sino a sí mismo. but if not yourself. Usted practica el pecado, You practice sin, a mí no me va a ir mal. you know, it's not going to go bad for me. Le va a ir mal a usted. It's going to go bad for you. Porque el pecado daña al que lo practica. Because sin damages those who practice it. El pecado arruina. Sin ruins. El pecado destruye. Sin destroys. El pecado separa familias. Sin separates families. El pecado convierte a un niño inocente Sin turns into turns innocent children en un asesino serial, to a serial killer, en un drogadicto. to a drug addict. El pecado mancha lo santo. Sin marks the saints. El pecado arruina una iglesia. Sin ruins a church. El pecado destruye una sociedad. Sin destroys a society. ¿Y quién tiene la solución And para who- eso? Who has a solution for these things? ¿A quién llamamos? Who do we call? ¿Llamamos a la Universidad de Oxford? Do we call the University of Oxford? ¿O vámonos a Stanford? Or maybe we should call Stanford. Llamemos a todas las universidades. Maybe we should call all of the universities. ¿Quién tiene la solución Who has the solution para erradicar el pecado del mundo? to radicalize all the sin of the world? Ellos pueden hacer arquitectos. They can be architects. Ellos pueden enseñar a ser They can doctores. teach you how to be doctors. Ellos te pueden enseñar a ser una persona con un título. And they can teach you how to be a person with a title. Pero no te pueden arrancar el pecado del alma. But they cannot take away sin from your heart. Por eso hay pecados terribles. And that's why there's terrible sins. Hay gente que está en grandes And posiciones. people who have big positions. Doctores que son drogadictos. Doctors who are addicted to drugs. La mayoría de artistas en Estados Unidos. And the majority of artists in the United States. Los cantantes que admiran a la gente y los The jóvenes. singers that everyone admires. Ellos son la mayoría de ellos drogadictos. And a majority of them are addicted to drugs. Los raperos grandes de este país The greatest rappers here in this country. son drogadictos. They're addicted to drugs. Están adictos a las drogas. And they're addicted to drugs. No me diga usted a mí que no puedo ver esas cosas. And don't tell me that I can't see these things. Usted también las mira. You too can see them. Hay algo que está mal. There's something that is wrong. Una vez un hombre One time a man, se paró y señaló he got up and pointed. y dijo, he ahí el cordero. He said, I saw the lamb. He ahí el cordero de There Dios is the lamb of God que quita that takes away el pecado del mundo. sin of the world. Jesús es el único Jesus is the que only puede perdonar el pecado. that can forgive your sins. Quiero hablar de unas características rápidamente. And I want to talk about a little bit of characteristics. El pecado es progresivo.
that the sin is progressive. El pecado no se queda con una cosa pequeña. You know, sin isn't conformed with a little thing. Mire hasta dónde nos ha traído que Eva mordió una fruta. You know, think about the moment when Eve bit into the fruit to the moment we are now. Imagínense hasta dónde ha progresado la humanidad Just imagine how much humanity has progressed y hasta dónde el pecado ha destruido al ser humano. and the extent to which sin has destroyed humanity. El deseo de Dios no era que el ser humano muriera de cáncer. The wish of God wasn't for human beings to die of cancer. El deseo de Dios no era que el ser humano se matara con el otro ser humano. God's wishes weren't that human beings killed each other. El deseo de Dios era que el ser humano viviera con él eternamente. The wishes of God was that we would live with him forever. Pero el ser humano pecó. But the human being sinned. Y de ahí comienza la destrucción de la raza humana. And that's the beginning of the destruction of humanity. Entonces algo que usted tiene que entender es que el pecado es progresivo. So it's something you need to understand, that the sin is progressive. ¿A dónde comienzan los drogadictos más grandes? So where does the biggest drug addictions start from? Con un puro de marihuana. With just a little bit of weed. Con un purito que se fume el muchacho de With just a marihuana. gram of weed that a person smokes. Ahí comienza una progresión de destrucción. And that's the progression of what a greater destruction. Oiga lo que le digo. And listen to what I'm telling you. Porque llegará un momento donde ya no le saciará a esa persona esa droga. Because there will be a moment where that drug doesn't satisfy that person. Donde necesita más. Where they need a more dosage. Porque esa dosis ya no le hace nada. Because that dosage doesn't do anything to them Entonces se anymore. encuentra otro amigo que le dice hay algo más grande que la marihuana. So they find a friend where they tell them, oh, there's something greater than weed. Entonces hay cocaína, There's cocaine. hay heroína, There's heroin. hay cosas más fuertes. There's stronger substance. Entonces empieza aquel joven inocente, So that innocent youth, aquel joven en high school, that innocent young person, queriendo sorprender a todos los demás amigos, you know, trying to impress all of their friends, fumando un purito de you marihuana, know, smoking a gram of weed, y de repente empieza a progresar en su vida la drogadicción. and suddenly his life is progressing in drug addiction. ¿Puede ver usted las personas sin techo que están pidiendo en las esquinas de las calles? You know, you can see all the people who are homeless asking for in the streets. Ellos no nacieron así. You know, they weren't born like that. Ellos fueron jóvenes. They were one day youth. Ellos fueron personas que fueron criados en una casa. You know, one day there were people who lived in a homes and who were raised in a home. Esos sin techo fueron bebés que una mamá abrazó. And you know, one day those people who were homeless had a mother who raised them. ¿Cómo terminaron ahí? How do they even end up there? Tanto que nadie los puede sacar de esa vida. You know, so much that people can't even take them out of that life. Porque están atados con cadenas invisibles. Because they are bound with chains that are invisible. Eso se llama pecado y progresión de pecado. And that's called sin and the progression of sin. El rey David, The King David, un hombre conforme al corazón de Dios. you know, someone who was with the will of God. Todo comenzó con codiciar a una mujer. All of it began with the lust of a woman. Y la trajo a él. And he brought her to her. Y se acostó con ella. And he slept with her. Y mató a su esposo. And he killed her husband Porque ella quedó embarazada. because she ended up pregnant. Quiso esconder todo. He tried to cover up everything. Porque un pecado lleva a otro pecado. Because one sin leads to another. Una mentira a otra mentira. One lie leads to another lie. Y tratamos de cubrirlo todo. And we try to cover it all up. Pero Dios lo mira todo. But God sees everything. Y Dios había visto a David. And God saw David. Entonces David viene y es confrontado por Dios. So God is there and faced and confronted by God. Y entonces David dice, soy pecador. And then David says, I'm a sinner. Y Dios le dice, vas a pagar 4 veces lo que tú has hecho. And God says, you're going to pay 4 times the way you done to me. Es decir, el pecado progresa. And to say that sin progresses. No juegue con el pecado. Don't play with sin. Parece inocente. It seems like an innocent thing. Pero todo pecado es el primer camino al infierno. But all sin is the beginning of the road to hell. Toda persona que está en el infierno All the people who are in hell
Ellos comenzaron a jugar con el pecado. They all started to play with sin. Muchas personas han muerto infantilmente por jugar con el pecado. Many people died prematurely because they were playing with sin. Porque juegan de ser violentos. You know, they try to act that they're tough. Ellos juegan a ser grandes magnates en la tierra. You know, they try to be like these great magnitudes here on earth. Y ellos terminan muertos o en el infierno. Or they end up dead and in hell. Porque el pecado progresa. Because sin is progressive. Comienza con algo pequeño It starts with a really small thing. y termina destruyendo hogares. And it ends up destroying homes. Termina destruyendo It familias. ends up destroying families. Manchando grandes ministerios. Dirtying all of these ministries. Hermano, el único And brethren, the only one que nunca ha pecado, that has never sinned, que nunca dijo una mentira, never said a lie, es Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth. Y Él es el único And he is the only que te one puede guardar del pecado. that can take care of you from sin. Además de eso, el pecado contamina. And another thing is that sin contaminates. Cuando Eva comió del fruto, When Eve ate from the fruit, agarra el fruto y se lo lleva a la casa. you know, she takes her fruit, takes the fruit and takes it home. Se lo enseña a Adán And she shows it to Adam. y le dice, mira, no me morí. You know, she says, look, I didn't die. Mira, me comí el fruto. Look, I ate the forbidden fruit. El que Dios dijo que no comiera. The forbidden fruit that God said we shouldn't eat. Y él se ve también tentado. And he says he's also tempted. Y come así también como Eva. And he eats as well, just like Eve. Se murieron en ese momento. And in that instant, they died. Físicamente no murieron. Physically, they didn't die. Murió su relación con Dios, porque eso es lo primero que muere. Their relationship with God died, and that's the first thing that dies. Cuando usted peca, When you sin, lo que usted menos quiere es llegar de rodillas a orar. you know, the last thing you want to do is come to the altar and get on your knees. Porque el pecado produce vergüenza. Because sin produces shame. Y eso te aleja de And Dios. that strays you away from God. Y el diablo dice, And the devil says, ¿cómo que vas a ir a la iglesia? how are you going to go to church? Si has pecado. If you sinned, Todos se dieron cuenta. everyone knows. ¡Qué escándalo! You know, that's such a scandal. Y es ahí donde usted tiene que apagar la voz del diablo. And you need to turn off that voice of the devil. Camine a la casa de And you need Dios. to walk to the church, to the Porque house of aquí God. es donde Dios lo puede liberar. Because here's where God can liberate you. Aquí es donde Dios te puede levantar. Here's where God can lift you up. No es en otro lado. And it's not in another place. Es en la casa de It's in Dios. the house of God. Eva se lleva el pecado a la casa. Eve takes the sin to her house. Y de manera simbólica así nos pasa a muchos de nosotros. In a symbolic way, that's how many of us happens to us. Porque a veces el pecado comienza en conversaciones. Because sometimes sin begins in a conversation. Conversaciones en el trabajo. Conversations at work. Y todavía tú sigues con la misma. And you're still with the same thing? Todavía sigues con la misma mujer. Are you still with the same woman? No has cambiado. You haven't changed? Yo ya llevo 3. I already have 3. Y soy feliz. And I'm happy. Y eso le empieza a tocar adentro. And that starts to touch inside. Y llega a la casa. And he goes home. Y le encuentra todavía enojada a la esposa. You know, and he finds his wife a little mad anyways. Y dice, es cierto, hay que cambiar. And he's like, that's right, I need to change. Porque las palabras pueden corromper buenas costumbres. Because words can corrupt good habits. Sobre todo cuando detrás de esas palabras hay una serpiente. Especially when behind those words is a serpent. Y la serpiente está en todos lados. And the serpent is everywhere. La serpiente la puede hallar en la calle. The serpent can find you in the streets. La serpiente la puede hallar en las redes The sociales. serpent can find you here on social media. Las serpientes están en todos The lados. serpent is everywhere. Las serpientes, ¿sabe dónde no están? You know where the serpent isn't? En la presencia de Dios. In the presence of God. Ahí no hay There serpientes. isn't a serpent. Ahí solo hay vida y vida en There is abundancia. only life and life in abundance here. El pecado contamina. Sin contaminates. Aunque usted piense que no contamina. Even though you don't think you're contaminating, Puede contaminar su entorno, su familia. you can contaminate your family. Puede contaminarse a sí mismo. You can contaminate yourself. Cuando usted practica el pecado, When you practice sin, usted es contaminado por el pecado. you are contaminated by sin. Amado hermano, esto no es un asunto en el que usted tiene que sentirse mal. And this isn't a matter where you have to feel bad about yourself.
Porque no puede vencer eso. because you can't overcome this. Es que usted no puede. It's because you can't. Yo no puedo. I can't. Nadie puede. Nobody can. Solo Jesús puede. Only God can. Si usted pudiera, And if you could, usted no necesitara de you Jesús. wouldn't need Jesus. Pero como usted no puede, But because you can, usted necesita de Jesús en you este need día. of Jesus today. Porque el único que le puede libertar es Él. Because the only one who can liberate you is Him. Otra cosa que tiene que entender del pecado And another thing that you need to understand about sin es que el pecado destruye. is that sin destroys. Y eso es un ejemplo reflejado en Génesis 19, And this is an example that's reflected in Genesis 19, donde Sodoma y Gomorra son destruidas por Dios. where Sodom and Gomorrah was destroyed by God. Y hasta este día hay muchas ciudades que han visto el juicio de Dios. And to this day, we see many cities that have faced the wrath of God Porque se han contaminado con el pecado. because they have contaminated themselves with sin. Y no solo ciudades, And not just cities, a veces familias, sometimes families, a veces personas. sometimes people, Y lamentablemente, and sadly, iglesias también. churches as well. Y yo le voy a decir algo. And I'm going to tell you, Usted no puede practicar el pecado you cannot practice sin y reírse de Dios. and laugh at God. Nadie se ríe de Dios. Nobody laughs at No God. hay presidente que se pueda reír de There Dios. isn't a president that can laugh at God. No hay pastor que se pueda reír de Dios. There isn't a pastor that can laugh at God. Nadie Nobody se puede reír de Dios. can laugh at God. El que se ríe de Dios paga las consecuencias. Those who laugh at God have paid the consequences. Mire, pequé. And he says, oh my gosh, Pequé y no me pasó nada. like I sinned and nothing happened to me. Quizás Dios está ocupado. You know, God is maybe busy. Dios es lento para la ira. God is slow to anger Porque Él desea que el pecador se arrepienta. because he wishes that the sinner comes to repent themselves. Y le habla a través de sueños. And he talks to them through dreams. Y se para el pastor y le habla a través del pastor. And the pastor comes and preaches and he talks to the pastor. Y se encuentra una persona en la calle y Dios le habla a través de esa And you persona. find someone in the street and God talks to you through that person. Y a algunos Dios le está hablando en esta tarde, en este lugar. And some of you, God is talking to you right now in this afternoon. Y cualquiera dijera, ¿qué me está diciendo Dios? And many of you would say, well, what is God saying to me? Arrepiéntete de tus pecados Repent yourselves of your sin. y encontrarás verdadera felicidad en tu vida. And you will find true freedom and happiness in your life. Arrepiéntete. Repent yourselves. El pecado destruye. Sin destroys. Todo el que practica el pecado es destruido por el pecado que practica. Everyone who practiced sin is destroyed by the sin that they practiced. Un joven tenía una pequeña pitón en su casa. A young person had Python. a python in his house. Estaba muy pequeña. And it was a really small python. Y él la alimentaba And he would give him food. hasta que creció en su apartamento. And eventually the python grew in his apartment. Entonces su novia llegó a visitarlo. And his girlfriend came to visit him. Mientras dormían, And while they slept, esta pitón se enrolla en esta jovencita y la ahorca. and this python wraps around and chokes the girlfriend. Esto es una historia real And this is a real story que apareció en las noticias. that happened to be on the news. Pero eso es simplemente casi un simbolismo del pecado. And that's just a symbolism of what the sin does to us. Usted piensa que no le hace nada. And you think that the sin doesn't do anything to you. No, esto yo lo controlo. You know, this is something I can control. Esto yo puedo con él. And this is something I can deal with. Nadie puede con el pecado. Nobody can deal with sin. Cualquiera podría decir, no, yo puedo. No, no puede. Anyone can say, oh, I can handle this. No one can handle it. Nadie es un Superman a la par del pecado. No one is Superman at the side of sin. El pecado ha manchado a los mejores hombres en la tierra. And sin has marked the greatest man on earth. On earth. Marcó al rey David. And he marked King David. Ensució al rey Salomón. And he dirtied King Solomon. El pecado manchó también a Abraham. And sin also marked Abraham. Usted menciónelos todos. And you can name all of them. Profetas, Prophets, líderes, leaders, reyes, kings.
lo que usted quiera. anything that you can name of. Todos fueron manchados con el pecado. All of them have been touched by sin. Pero un día nació uno. But one day someone was born. Y ese es el campeón de campeones. And that is the champion of champions. El único que no fue manchado con el The pecado. only one who isn't touched by sin. El único que el pecado no lo destruyó. The only one who sin didn't destroy. Que la única manera que él murió And the only way that he died es que él tomó su pecado y mi pecado is because he took our sin and your sin and my sin. y lo puso en sí mismo. And he put it on himself. Y cuando él muere en la cruz, And when he died on the cross, estaba muriendo por usted. he was dying for you. Estaba muriendo por He mí. was dying for me. Este culto es para And él. this service is for him. Mis alabanzas son para My él. songs are for him. Porque él murió por mí. Because he died for me. Ahora yo vivo para él. And now I live for him. El pecado destruye. And the sin destroys. Y al final el pecado mata. And in the finale, sin kills. Yo trabajaba en un banco hace muchos años. And many years ago, I used to work at a bank. Y frente al banco había una discoteca muy reconocida. And in front of my bank, there was a popular bar club. Un joven alrededor de 18 años murió ahí. And a young person around 18 years old died there. Era conocido por todos los que trabajábamos en el banco porque él llegaba ahí a hacer sus And transacciones. he was very known in the staff in the bank because he used to come there and do his transactions. Entonces todos empezaron a preguntarme a mí And everybody used to ask me, porque ellos sabían que yo era cristiano. because they knew I was Christian. No, al budista no le preguntan. You know, they wouldn't ask the Buddhist person. Al católico no le preguntan. Catholic people, they wouldn't ask. Al cristiano le preguntan. To the Christian, they ask. Porque el cristiano es diferente a todos. Because the Christian is different from everyone. Oiga lo que le digo. And hear what I say to you. Porque el religioso Because the religious person puede tener religión can have a religion y puede ser borracho. and they can also be an alcoholic. El religioso The religious person, en la mañana está en el culto in the morning they're in service, y en la tarde está hablando palabrotas. and in the afternoon they're saying bad words. El cristiano no. The Christian is not like El that. cristiano es cristiano las 24 horas The del Christian día. is Christian 24 hours of the day. Por eso el cristianismo se nota. And that's why you can tell who is Christian. El cristianismo todos lo señalan. Because to the Christian, everyone points at Al them. cristiano todos lo quieren ver pecar. And the Christian, everyone wants to see them sin. Al cristiano todos le ofrecen cerveza. And to the Christian, they always offer them beer. Al cristiano todos lo quisieran ver arruinado. And to the Christian, they would always want to see them Pero el down. cristiano siempre anda bien. But the Christian is always good. El cristiano siempre vive con And the Dios, Christian is always living with God. alabando a Dios día y noche. Giving praise to God day and night. No vive arruinado. And they don't live in a ruined Vive life. bien, aleluya. Good. Porque Cristo está en nosotros. Because Christ is inside of our hearts. Aleluya. Glory to God. La palabra de Dios dice The word of God says que la paga del pecado es muerte. that the price of sin is death. Pero el regalo de Dios es vida eterna. But the gift of God is eternal life. El pecado mata al que lo practica. The sin kills those who practice it. El pecado mata al que vive en el pecado. Sin kills those who live inside of sin. Una persona no puede pasar fumando 30 años A person can't live smoking 30 years. y después le da cáncer de pulmón You know, and eventually they will get lung cancer. y se va al hospital And they go to the hospital y dice esto es culpa de Dios. and they say this is God's fault. No, señor, No, es culpa del que practicó eso. it's the fault of those who practice it. Al que le dio cáncer por fumar, le dio cáncer porque el pecado lo enfermó. If those who got cancer from smoking, they got cancer because sin destroyed them. El practicar eso lo destruyó al final. You know, practicing that in the end killed them Porque la paga del pecado es muerte. because the price of sin is death. Vive en el pecado. If you live in sin, Juegue con el pecado. if you play with sin, Ríase en el pecado. and if you laugh in sin, Al final el que se reirá será el pecado. in the finale you will be the one who will be destroyed by sin. Y a quien enterrarán en un ataúd será el que practica el pecado. And those who will be buried in a tomb will be those who practice sin. Un joven andaba fornicando con una y otra mujer dentro de la iglesia. And there was a young man fornicating with one girl and another in church. Y el pastor le dijo, no hagas eso. And the pastor said, don't do that.
te va a ir mal en la vida. It's going to go really bad for you. Y el muchacho dijo, pero ¿y qué puedo hacer si yo soy guapo? And the young man would say, what can I do? I'm really handsome. Y las muchachas me buscan. And the women look for me Y anyway. yo soy hombre. And I'm a man. Y el pastor le dijo, And te the puede pasar algo malo. And the pastor would be like, something bad is going to happen. Y el tiempo pasó, And time has passed porque Dios es paciente. because God is patient. Y las consecuencias no llegan de la noche a la mañana. And consequences don't arrive at your door from day to night. Y un día ese mismo joven llegó pálido donde el pastor. And one day, the young person came very pale to the pastor. Y le dijo, pastor, ore por mí. And he said, Pastor, pray for me. He ido al hospital. I needed to go to the hospital. Y el doctor me dijo, And the doctor said to me, ya no te funcionan los riñones. your kidneys don't work anymore. Ya no te funciona el hígado. Your liver doesn't work anymore. No te están funcionando muchos órganos del cuerpo. And many of your essential organs aren't working. Pronto vas a morir. And you're going to die very soon. Una historia real. And this is a true story. Usted respira You breathe porque Dios le da la vida. because God gives you life. Sus riñones funcionan. Your kidneys work. Sus pulmones funcionan Your lungs work porque Dios le da la vida. because God gives you life. Aléjese de Dios If you get away from God, y tarde o temprano pagará las consecuencias. sooner or later you'll be paying the price of that. Poco tiempo después And a little bit time after that, estaban enterrando a aquel joven. and they were burying that young person. No se puede jugar así con Dios. And you cannot play with God like Aquí that. no venimos sino a adorar a Dios. If we don't come here, if not Aquí to no praise venimos sino a God. servir a Dios. We came to serve God. Esto se llama casa de Dios y puerta del reino de los cielos. This is called home of God and the door of heaven. Aleluya. El pecado es terrible. And sin is terrible. Tan terrible que usted puede decir este día, de aquí a una hora, And so terrible that you can say within an hour, ese pastor and that pastor, estaba emocionado. he was very, very excited. A ver de dónde sacó todas esas historitas de la manga, quizás se las sacó. I don't know where he got all those stories from his sleeve. De aquí a una hora este culto de hoy se acaba. You know, from an hour here, all this service will finish. Ya estaremos comiendo o yéndonos para casa. You know, some of us will be eating, some of us will be going home. Pero la palabra de Dios dice But the word of God says que el cielo y la tierra pasarán. that the earth and the sky will pass. Pero mis palabras, dice el Señor, But my words no pasarán. will never pass. Hay muchos que se están riendo de Dios en grandes oficinas. And there's many people who are laughing at God in big buildings. Están riéndose de Dios en los gobiernos. And there's government officials laughing at God right now. Hacen series animadas riéndose de Dios. And they even do animated series laughing at God. Y ponen a Jesucristo y se ríen de Él. And you know, they put Jesus in there and they laugh at him. El Señor no está preocupado por eso. You know, God isn't worried about that. Dios no está alterado por eso. You know, God isn't spiked by Se that. acerca el día y la hora There will be the time and day donde todos los seres humanos se van a parar delante de Jesús. where every single human being will be in front of God. Todos los seres humanos. Every single human being. No importa la posición que haya tenido. You know, it doesn't matter the position that you were in. No importa el idioma que haya hablado. It doesn't matter the language that you spoke. No importa si haya sido un dictador. It doesn't matter if you were a dictator O si fue el Papa. or if you were the Pope O si fue or pastor. if you were the pastor. Todos Everyone estarán delante de will be Dios. facing in front of God, Y estarán rindiendo cuentas delante de and Dios. they'll give account of their lives in front of God. Usted se puede reír de mí. And you can laugh at me, O nos podemos reír unos de otros. and we can laugh at each other. Pero de Dios nadie se ríe. But of God, you can never laugh at Porque him, Él es el creador del cielo y de la tierra. because he is the creator of the heavens and the earth. Y todos le rendirán cuentas a And Dios. everyone will give accounts of their lives to the Lord. El pecado es terrible. And sin is terrible. Entonces, ¿dónde está la solución para el So pecado? where is the solution for this sin? ¿Cómo una persona puede dejar de tener pensamientos suicidas? And how can a person stop having suicidal thoughts? ¿Cómo una persona puede dejar aquello que le ata? And how can someone let go of that that they're addicted to? Aquello que le destruye. That thing that destroys them. Si no hay una máquina en ninguna universidad que le deje a dejar las cosas malas. There isn't a machine in any of the universities that can
stop you from doing bad things. Hablemos con grandes científicos. We can talk to many great scientists, Ellos no saben cómo hacerlo. and they don't know how to do it. Pero amados hermanos, cuando yo llego a la iglesia But brother, when I come to church, y cuando yo entro en la casa de Dios and when I come to the house of God, y los veo cantando y adorando a Dios, and I see you singing and praising the Lord, y digo, Dios mío, nadie nos ha dado ni 5 you know, nobody has given a single dollar for us para que nosotros estemos aquí gritando. so that we can be screaming like this here. Entonces, ¿por qué grita? So why do they scream? Yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿por qué grita? And I ask you here in this afternoon, why do you scream? Hay muchas razones. There's many reasons. Yo siempre he dicho esto. And I've always said this. El ser humano grita The human being yells cuando algo le duele. when something hurts. El ser humano grita The human being yells cuando algo le emociona. when something excites them. Pero hay un grito diferente But this is a different type of yell. de almas libertadas por el poder de Dios. Of souls that have been liberated by the power of God. Nosotros gritamos, We yell, no como los que gritan en un estadio. not like those who scream in a stadium. No gritamos de dolor, We don't scream of pain. gritamos de alegría. We yell from Que somos joy. libres, aquí adentro somos That libres. we are free, that inside we are free. Jesús nos ha libertado a todos nosotros. Has liberated every single one of us. Y todo el que quiera puede ser libre hoy en esta tarde. And anyone can be free today in this afternoon. Porque Jesús está aquí con nosotros en esta hora. Jesus is here with us in this hour. Todos los grandes hombres en la historia And all the great men in the stories. murieron y fueron sepultados. And they died and they were sent. Mencione el nombre que usted quiera. You know, you can name anyone who can, you can name anyone. Usted puede poner los nombres de grandes religiosos You can name anyone who's really religious o que han fundado religiones. or who founded religions. Mencióneme el nombre que quiera. You know, tell me the name that you want. Murieron, They died. los enterraron They were buried y ahí están sus huesos. and their bones are there. Pero hubo uno But there was one que murió, that died. los enterraron They buried y him. al tercer día And on the third day, resucitó con poder y gloria. he resuscitated with power and glory. Y Él está aquí en esta tarde con And nosotros. he is here with us in this afternoon. Entonces Él vio la calamidad de nosotros. And he saw our calamities. Él vio la necesidad del ser humano. And he saw the necessity of humanity. Él vio que el ser humano no puede ser libre. He saw that humanity couldn't be free. Yo me imagino a Dios viendo a David haciendo esa maldad que hizo And I imagine God looking down at David doing those things y sintiéndose triste por David and feeling sad for David o sintiéndose triste por el hijo de David, Salomón, and feeling sad for the son of David, Solomon. y por Israel cuántas veces traicionó a Dios con And- otros dioses How Israel so many times betrayed God with other gods. y Dios entristeciéndose And God was becoming sad. y viendo la necesidad del ser humano And looking at humanity's necessities, que no podía ser libre, that they couldn't be free, que buscaba ser libre. that they were seeking to be Y free. eso es lo que es religión. And that's what is religion. Religión es tratar de acercarme a Dios por mis medios. A religion's trying to get close to God with my methods. Camino de rodillas. You know, walking with your knees. Hago buenas obras. You know, I did good deeds. Me golpeo I hit myself para que Dios se agrade de mí. so God can be pleased with me. Eso es religión. That's religion. Jesús no es religión. Jesus isn't religion. Una persona puede ser buena y perderse eternamente. You know, a person can be a good person and be lost for eternal life. Es decir, la bondad de una persona It's to say the good deeds of a person no le salvan eternamente. doesn't save them eternally. El único que te puede salvar The only one who can save no you, son tus obras. it isn't your deeds. No es que le des de comer a los pobres. It's not because you give the homeless food. El único que te puede salvar And the only one who can save se you llama Jesús de Nazaret. is named Jesus of Y Nazareth. Él está aquí en esta And tarde. he is here today in this afternoon. Entonces Dios dijo, voy a arreglar este problemita. And so God said, I'm going to fix this little problem. Voy a arreglar el problema del pecado. I'm going to fix the problem of sin. Y nació Jesús. And Jesus was born. Dios se hizo hombre. God became man. Y empezó a andar como hombre. And he walked like man.
Y un día tomó su pecado y mi pecado One day he took my sin and your sin y murió en la cruz. and died on the cross. Esto es sencillo. And this is very simple. ¿Por qué cuesta tanto arrepentirse de sus pecados? But why is it so hard to repent from our sins? Mire, una vez yo estaba muchacho, tenía como 13 años. You know, one time I was like 13. Y un hombre iba y estaba pitándole al que estaba delante. And a person was honking at the person in front of him. El que estaba delante se enoja y se sale. And the person who was in front of him got mad and he got out. Y cuando se sale, el otro también se sale. And when he got out, the other person got out. Y el otro saca un revólver. And one of them takes out a gun. Y empiezan a forcejear. And they start to argue. Y nosotros todos, yo de niño viendo aquello. And I was a kid and seeing the scene. Y aquel hombre vino y le dio un disparo y el disparo le cayó en la cabeza. And that person shot him in the head. Y el hombre inmediatamente cae al suelo. The person immediately died and fell on the floor. Es decir, yo era un niño. And it's to say that I was a kid. Y eso a mí me marcó. And that's something that impacted Y me. dije yo, qué terrible es el ser humano. And I used to say how terrible human beings are. ¿Quién podrá pagar el precio Who would pay the price para libertar al ser humano? to liberate human beings? Amados hermanos, nadie. And I can't think of anyone. Yo no puedo hacer nada para libertarlo a usted. And I can't do anything to liberate you. Aunque quisiera cambiarlo esta noche, yo a usted, Even though I would want to change you here tonight, yo no puedo cambiarle. I can't change you. Pero solamente soy la voz But I'm only the voice de uno que sí le puede cambiar. of the man who can change you. Le quiero presentar a un amigo. And I want to present you to my friend. Ese amigo se llama That Jesús. friend is called Jesus. Y Él sí te puede libertar. And he can liberate you. Él puede romper tus cadenas. He can break your chains. Aleluya. Hallelujah. Creo que todos nosotros hemos experimentado lo que son las deudas. I think all of us can say that we have experienced something like a debt. Y hay de deudas a deudas. And there's debts and there's huge debts. Hay personas que tienen deudas grandes. And there's people who have big debts. Yo he visto personas, y he visto hasta en las noticias, personas con grandes deudas And I've seen even on the news that people with great debts, que se han quitado la vida por no poder pagar la deuda. that they have killed themselves because they couldn't pay off their debt. Y en algún momento de nuestra vida quizás hemos tenido una deuda. And maybe in some point of our lives we had a grand debt. Y hay deudas que no dejan dormir. And there's some debts that don't let us sleep. Y el que cobra le llama, ya tiene el dinero. And the person who's recovering the money, they call you and they say, do you have my money? Y cuando usted llega a un momento de la vida que paga la deuda, And when you reach to that point of your life where you pay off that debt, después de estar afligido por esa deuda, even if you were like worried about that debt, usted siente una gran libertad, ¿sí o no? you feel a good relief when it's paid off. Yes or Exacto, no? siente una libertad. You feel a sort of liberty when it's paid Ese carro ya es mío. off. That car is finally mine. Después de 15 años, After 15 years, ya solo el timón le queda. you know, only the steering wheel's left. Ya el carro es suyo. Now the car is yours. En los tiempos donde yo crecí, In the times where I grew up, habían personas que llegaban a vender cobijas. there used to be people who would come and sell us blankets. Y mi mamá, ¿verdad? Como muchas mamás acá, quizás compraron de esas cobijas. And like my mom, like many other moms here tonight, Y bought cada some of those blankets. viernes llegaba el cobrador a cobrar. And every Friday came the collector to come in and collect his money. Y la gente llegaba a pagar, ¿verdad? Y decía, ya pagué. And everybody would go and run out and give that person their Pero money. ya la colcha llena de hoyos. And they would find the blanket full of holes. Hay deudas que afligen. And there is debts that worry you. Pero hay una deuda que supera las deudas de dinero. And there is a debt that overcomes that debt of money. Y es la deuda del pecado. And it's the debt of sin. El ser humano es deudor de ese pecado. And human beings are debtors to that debt. El pecado es tan terrible y esa deuda es tan terrible And sin is so terrible. And that is so terrible. que esa deuda arrastra al ser humano hasta el infierno. And that drags human beings all the way to hell. Y ese pecado se tiene que pagar eternamente. And that debt you had to pay for the rest of your life, for eternity.
Y qué terrible es que no hubiera solución para el pecado. And how terrible would it be if there wasn't a solution for sin? ¿Dónde estuviera usted este día si Jesús no hubiera aparecido? Where would you be today if Jesus hadn't come to your life? Yo estuviera quizás muerto. I would probably be dead. Quizás muchos estuvieran Maybe muertos. many of you would be dead. Quizás usted estuviera en una vida destruida. Maybe you would have a destroyed life. ¿Qué hubiera sido de usted sin Jesús? What would be of you if you didn't have God? ¿Qué hubiera sido de su matrimonio? What would be of your marriage? ¿Qué hubiera sido de sus What would hijos? be of your children? No estuviéramos en este país quizás. Maybe we wouldn't even be in this country. Hay una deuda terrible. And there is a grave debt, Pero hubo un gran rey but there was a king que dejó su trono de gloria that left his throne of glory, y se hizo and pobre he became poor para que nosotros fuésemos hechos ricos por su pobreza. so that we could all become rich off of his poorness. Y cuando él estaba colgado en la cruz, And when he was hanging on the cross, él dijo, consumado es. and he said, I was consumed. Esto se acabó. All of this is over, Pagué la deuda. and I paid off the debt. Y ese grito And that scream no fue el grito de un cobarde. wasn't a scream of a coward, No fue el grito de un derrotado. wasn't a scream, wasn't a yell of Fue someone el who was grito de destroyed, un rey was a yell of a king que estaba pagando la deuda de toda la that humanidad. was paying off the debt of the entire humanity. Todo el que quiera puede ser perdonado. Everyone who wants to can be forgiven. Yo no te puedo perdonar, I cannot forgive you, pero Dios sí te puede perdonar. but God can forgive you. Un cura no te puede perdonar, You know, a Puritan can't forgive you, pero Dios sí te puede perdonar. but God can forgive you. Hay uno acá en esta tarde que limpia pecados. There is somebody here who can Su cleanse nombre sin. es Jesús de Nazaret. His name is Jesus of Nazareth. Una vez, One day, ya voy a ir terminando, no se preocupe. and I'm about to finish, don't worry about it. Había un hermano en la iglesia, There was a brother at church. muy fiel hermano en la iglesia. He was very faithful to church. Lastimosamente vino un problema a su vida, And sadly, a problem came to his life, se lo llevó. and it took him. Y de repente aquel hermano fiel, diácono en la iglesia, And suddenly that faithful deacon in church, lo encontrábamos en una casa llena de botellas de licor. and we found him in a house that was full of bottles of liquor. A mí me dolía porque yo lo había visto cantar en la iglesia. And it hurt me because I used to see him sing at church. Y este hombre que fue fiel terminó de esa manera. And that man who was faithful ended up in that way. Y cuando nosotros le decíamos, hermano, vuelva a Jesús, We would tell him, brother, come back to church. él decía, cuando yo quiera. And he would say, when I want to. Yo me puedo arrepentir cuando yo desee. And I can repent when I want to. Y yo quiero decirle hoy esta tarde, And I want to tell you today, el ser humano no se arrepiente cuando quiere. the human being doesn't repent when they want to. El ser humano se arrepiente cuando Dios tiene misericordia de él. The human being repents when God has mercy over him. Si usted se siente pecador y le pide perdón a Dios, If you feel like you're a sinner and you ask for forgiveness from God, eso es misericordia de Dios. that is mercy of God. Es como si el cielo se abriera por un minuto And it's like if heaven opened for a minute y la luz divina le alumbrara. and divine light shines upon you. Y usted dice, hoy me quiero arrepentir de mis pecados. You say, today I want to repent myself of my sins. Y no importa quién esté alrededor, And it doesn't matter who's around you. no importa quién crea o quién no crea, It doesn't matter who believes or not believes. el que ha sido alumbrado por la luz del Evangelio, Those who have been shined by the divine light, Dios le da una oportunidad de cambiar su vida. God gives you an opportunity to change your life. Habían dos ladrones al lado de Jesús. And there was two robbers at the side of God. Uno al lado de Jesucristo había un ladrón y otro ladrón. On the side of Jesus, there was one thief and another. Los dos estaban haciéndole burla. And both of them were making fun of him. Los dos estaban riendo de él. Both of them were making fun of him. Pero uno But one, dijo, ¿qué estoy haciendo? he said, what am I doing? Nosotros aquí estamos con justo juicio. And we're here with rightful justice. Pero este hombre no ha hecho nada malo. But
but this person hasn't done anything bad. Y hubo un segundo And there was a second de misericordia de Dios of mercy from God que le alumbró desde el cielo. that shined upon him. Un hombre que nunca había estado en la sinagoga quizás. A man who has never been in the synagogues. Una persona que no conocía quizás la ley. And a person who probably didn't even know the laws. Era ladrón, And he was a thief. era homicida. And he was a homicide. Pero Dios en un segundo But God in 1 second tuvo misericordia de él had mercy over him. y le alumbró su alma. And he shined upon his Y life. quizás con lágrimas And maybe with tears, vuelve a Jesús he turns to Jesus. y le dice, acuérdate de mí And he says, remember me cuando vengas en tu reino. when you come with your kingdom. Y en un minuto cambian las cosas. And in 1 minute, things change. Y Jesús le dijo, And Jesus told them, hoy estaremos juntos today we'll be together en el paraíso. in the paradise. Alguien le da gracias a Who Dios. can give thanks to God? Aleluya. Hallelujah. Ruego a Dios que todos tengan esa oportunidad. And I beg God that everyone has that opportunity. Todos los que me oyen que están acá, And everyone who can hear me, and anyone who is here, los que van a oír el mensaje después. and who is going to listen to the message afterwards. Ruego a Dios que haya un momento de I misericordia. beg God that there is a moment of mercy. Hay personas que dicen, yo cuando quiera me puedo arrepentir. And there's many people who say that I can repent when I want to. Antes de morir yo me arrepiento. And before I die, I'm going to repent. Eso no es una cosa de los hombres. And that's not something from the men. Eso se llama gracia de Dios. That's something given from the grace of God. Y si esta tarde And if this afternoon, hay uno aquí que se quiere arrepentir, if there's somebody here who wants to repent, eso es el privilegio más grande que el ser humano puede tener. that's the greatest privilege that human beings can receive. Una persona puede terminar este culto, es más. And someone can finish the service. Podemos terminar hoy We can finish today, y se acabó todo. and everything is finished. Pero ¿qué tal si usted sintió el deseo de arrepentirse? But what if you had the desire to repent? Quizás no estoy hablando con personas que no conocen a Dios. And maybe I'm not talking about people who don't know God. Quizás usted creció en la iglesia, Maybe you grew up in church, pero se alejó de la iglesia. but you got away from church. Se alejó de Dios You got away from God. y quiere volver a Dios esta And tarde, you want to return to God in this afternoon. pero le da vergüenza. But you have shame. ¿Qué soy yo? Who am I? Una persona de carne y hueso. Somebody who is of flesh and bones. ¿Qué le puedo hacer a usted? What can I do to you? ¿Qué importa si se ríe? Who cares if they laugh? ¿Qué importa si todos le vuelven a ver solo a usted? Who cares if everyone looks at you? No le tengas miedo al juicio de los hombres. Don't be scared of the judgment of humans. Tenle miedo al juicio de Be Dios. scared of the judgment of God. Porque el hombre habla Because the human beings talk, y sus palabras caen a tierra. and their words fall on the earth. Pero la palabra de Dios permanece para But siempre. the word of God is forever, it's eternal. Entonces Dios abre una oportunidad So God opens an opportunity para que el ser humano se arrepienta. so that the human being can repent. Entonces venimos a este día y aterrizamos hoy. You know, in this day we're going to land here. ¿Sabe quiénes estamos acá? And you know who we are today? Gente que un día nos arrepentimos. That people that one day they repented. ¿Y sabe qué somos en esta tarde? And you know who we are in this afternoon? Somos libres. We are free. Somos libres. We are free. Oh, levante la mano el que es libre y dele Raise your gloria a hand, Dios. those who are free. Dígale gracias, Señor, que soy libre. Give thanks to God that I am free. Dígale gracias, Señor, que soy libre. Give thanks to God that I am free. Le resumo la libertad. And true freedom. Vamos a resumir lo que es entonces la libertad. So we're going to go back to what the true freedom is. La libertad es servir a Dios. True freedom is serving God Sin que el pecado me jale donde Él quiere. without sin pulling each way where it wants to. El pecador es esclavo del pecado. The sinner is a slave of sin. El pecador dice, yo voy donde yo quiero porque soy libre. The sinner says, I go wherever I want because I'm free. No es libre, va donde el pecado quiere llevarlo. And they're not free because they go where sin tells them to go. El que conoce a Jesucristo sí es libre. And those who know Jesus are free Porque nosotros vamos donde el Señor quiere. because we go where God tells us. Dios le bendiga. God bless you. ¿Cuántos alaban a Dios, How hermanos? many of you can give glory to God? El Señor está haciendo su obra ya. God is doing his deeds today.
Esto es libertad. This is true freedom. Ser libre es adorar a Dios con libertad. Being free is Póngase de praising pie en God esta with hora. freedom. All rise. Yo quiero orar por usted. And I want to pray for you tonight. Y esta oración es especial And this is a special prayer. porque es la oración más grande que el ser humano puede hacer. And it's the greatest prayer that any human being can do. La oración para pedirle perdón a Dios por sus pecados. The prayer of asking for forgiveness for your sins. Si hay alguien en esta noche, en este lugar, And if there's someone here today que quiere pedirle perdón a Dios, that wants to ask for forgiveness for God, no mi perdón, el perdón de Dios. not my forgiveness, but for forgiveness from God. En esta hora yo le invito a venir a este altar. And I ask you to come to this altar. Si hay alguien que lo quiera hacer, yo quiero orar por usted. And if there's someone here tonight who wants to do it, I want to do it for you. Padre, te pido por las almas. God, I ask for you, ask of the souls. Te pido, Señor, por cada vida que está en este lugar. And I ask for every life that is here today. Te pido que les salves. I ask that you save them. Señor, en esta hora tú puedes liberar. God, in this hour, you can liberate. Si hay alguien que quiere pedirle perdón a Dios, And if there's somebody who wants to ask for forgiveness from God, yo quiero orar por usted. I want to pray for you tonight. Joven, Young person, hombre o mujer. woman or man, Estuvo en la iglesia y se alejó. if you were in church and one day you went away,